opportunity. When I started the business, I had a chance to interview Antonio in his training camp, getting prepared for Sugar Shane Mosley, and there was a nickname that I had given him, which was called El Cucuy de Mexico. And I don't know if he remembers me with him at the ringside, at his sparring session in the ring, interviewing him, calling him that. But there's a nickname that has come along from somewhere from a very dark spot in his career. I want to know, what is his feelings about what certain fans, because it's really divided in the community of boxing. You have fans that truly love him, but then you have fans that truly hate him. And the ones that truly hate him have labeled him, not just the fans, but media, as Margocheato. How does he feel about that? Mira, Felipe, sí, David, también lo sé y sí recuerdo, cómo no, de cuando él estaba ahí en el campamento. Mira, se habla de lo que supuestamente había en el vendaje. Ahora como qué bueno que me están haciendo esa pregunta, porque sabes que, okay, hablan de que con Molly quería supuestamente quería pelear con algo que traía ilegal en el vendaje. No peleé, ¿ok? Si supuestamente había algo ilegal en el vendaje, me lo quitaron, me pusieron otro vendaje. Pero ahora quiero aclarar y quiero decir, ok, supuestamente dice Miguel Cotto lo brincó y dijo, ¿sabes qué? Ahora no fue supuestamente con Molly, el que supuestamente quería usar un vendaje ilegal, sino que ahora ya Miguel Cotto brincó y dijo, ¿sabes qué? Y ya todo el mundo piensa o pensó tal vez que usé algo ilegal en la de Cotto. Digo, si supuestamente había algo ilegal en la pelea de Molly, a mí me quitaron el vendaje ese y me pusieron uno nuevo. No peleé con nada ilegal. Ahora Cotto, bueno, no todos, Cotto es el que menciona que no, pues que Preso me ganó. Digo, las excusas después salen sobrando, ¿no? Pero digo, eso fue lo que mencionó. No peleé con nada ilegal. En esa pelea, claro está, y digo, me arrepiento. Mira, te puedo decir que me arrepiento, pero a la vez cuando yo estaba ya listo para pelear, porque mucha gente a mí me lo dijo, yo le batallé, sufrí mucho para el peso, de todas formas di el peso, pero mucha gente me decía, ¿sabes qué? Más mi equipo de trabajo, deja ir esa pelea porque no estás bien, te vemos muy débil por la razón que no estaba dando el peso, estaba sufriendo para el peso. Yo quise pelear, no quise dejar esa pelea. ¿Por qué? Tal vez estuvo mal de mí porque yo veía ya pues mucha afición, muchos que querían ver esa pelea. Digo, yo nunca pensé en perder esa pelea, nunca, cuando yo iba a pelear nunca pensaba en perder mis peleas, siempre pensaba en ganarla. Sí me sentía débil, sufrí mucho por el peso, nunca me recuperé, perdí, me noqueó, lo que tú quieras, me paró en la pelea, pero digo, no usé algo ilegal. Digo, de todas formas, si el vendaje ese supuestamente tenía algo ilegal, a mí el vendaje se me lo quitaron y no peleé con nada ilegal. Ahora después brincó Cotto y dijo y mencionó que supuestamente, hasta enseñó una foto, que supuestamente tenía sangre en los nudillos. Digo, todo el mundo que sabe de boxeo y todo el mundo que se ha puesto guantes, saben que los guantes se despintan y te manchan. O sea, es algo ilógico que supuestamente yo estuviera peleando yo con yeso como le pusieron, pues lógicamente yo me iba a destrozar mis manos, pero igual, nomás que quiero que quede bien claro esto, si supuestamente había algo ilegal en la pelea de Mosley, de todas formas no peleé con el vendaje ese que supuestamente tenía algo ilegal, a mí me pusieron otro vendaje y nunca peleé con nada ilegal yo. You know, first of all, he wants to thank you guys for asking that question, and what he says is that, you know, at the bottom line is that he never used an illegal hand wrap. I mean, you know, if they found something in his hand wrap, you know, allegedly or whatever you want to call it, you know, they took that hand wrap off and they put a new hand wrap on. So when he actually stepped into the ring, he didn't have anything in his hand wraps. You know, he somewhat regrets that fight because, you know, he suffered a lot to make the weight for that fight. He was very weak. His team had told him to not go on with the fight, but he didn't want to throw the fight away. He didn't want to leave the fight
because he knew that the fans were waiting to see him fight. So he kind of regrets that part that he didn't go in there, but he lost. He was knocked out. The fight was stopped. But the thing that he also makes a mention of is that Cotto jumped on the wagon and kept saying, well, that's why he beat me, because he had something in his wraps. But he says that if anybody that knows that's ever put on a pair of boxing gloves, they know that the paint, the what's it called, the tint of it, the paint of it, it rubs off, and that's why you can see the red on his hand wraps in the picture that they shown in the Miguel Cotto fight. So that's the thing, is that at the bottom line of it is that he never used anything illegal in his hand wraps, because if they found something on those first hand wraps, allegedly, like he's stating, they took them off and they put on a new set of hand wraps. So when he fought Shane Mosley, he had nothing illegal in his hand wraps. Let me ask you this, because from him walking in with Shane Mosley, I mean, we saw an undestructive guy. We saw a guy that was able to take the biggest shots from Miguel Cotto. We saw him take the biggest shots from Paul Williams, from Daniel Santos, who was a guy that he just couldn't seem to get over the hump. From there to face a guy that's smaller than those two guys that I just mentioned right now. When did they realize that he wasn't ready, and how do fans interpret that as being a believable truth?